Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is constitutional provisions that make India a secular state. पिछले वीडियो में हमने कम्युनलिज्म पे बात की थी। तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो कम्युनलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी है जिसमें रिलीजन को कंसिडर किया जाता है एज द बेसिस ऑफ नेशन। लेकिन जो ये कम्युनलिज्म है ये इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द कम्युनलिज्म इज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। इस जो ये चैलेंज है या जो कम्युनल माइंडेड जो लोग हैं इनको कैसे टैकल किया जाए, इस चैलेंज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है इसका, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स separation of religion from the state। और जो सेक्युलरिज्म जो है एक तरह की फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी जिसमें ऑल जो रिलीजन्स हैं इनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो सेक्युलरिज्म जो है एक तरह की फिलॉसफी है, एक तरह की आइडियोलॉजी है जो क्या बोलती है, ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। Secularism is a belief system that rejects a religion or the belief that a religion should not be part of the affairs of the state or part of public education। Secularism in India doesn't mean the separation of a religion from state. Instead, secularism in India means a state that supports or participates in a neutral manner in the affairs of all religious groups। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर मुल्क है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच मेक्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। और तो सबसे पहले हम जो देखते हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। और उसके साथ साथ जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट गिव any special attention or status to any religion, and there is no official religion in India, unlike Christianity in America and Buddhism in Sri Lanka। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑफिशियल रिलीजन या कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। किसी खास रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस या स्पेशल अटेंशन नहीं दी जाती है, बल्कि सारे जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं अमेरिका में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो हमारा स्टेट रिलीजन है, श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म को स्पेशल स्टेटस दी गई है। लेकिन हिंदुस्तान में जो सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सेकंड जो है इसका सेकंड प्रोविजन, ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव बीन गिवन फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपिगेट एनी रिलीजन। जो इंडिविजुअल जो हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये फ्रीडम है वो अपना रिलीजन किस तरह जो रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म करे, वो जो रिलीजन है वो प्रोपिगेट कर सकते हैं,
یہ ان کو ایک فریڈم دی گئی ہے، وہ اپنی مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، ان کو یہ انڈیپینڈنس، ان کو یہ فریڈم ملی ہے، وہ فریڈم ان کو دی ہے ہندوستان کے آئین نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دا انڈین کانسٹیٹیوشن puts ban on the discrimination on grounds of religion. ریلیجن کے نام پہ کسی کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پہ جو آئین ہے اس نے اس پہ بین لگا دی ہے۔ ایک اور پروویژن ہے یہاں، سیکولرزم کا ایک اور پروویژن ہے ہندوستان میں جس نے انڈین سیکولرزم کو ایک نیا موڑ دیا ہے، وہ یہ ہے دا انڈین کانسٹیٹیوشن ہاؤ ایور الاؤز دا اسٹیٹ ٹو انٹروین اور انٹرفیئر in the matters of religion whenever there is need to ensure equality within religious communities. آئین میں ایک ایسا پروویژن ہے جو اسٹیٹ کو الاؤ کرتا ہے اگر ضرورت پڑی تو گورنمنٹ انٹروین یا انٹرفیئر کر سکتی ہے ریلیجیس میٹرز میں، whenever there is need to ensure equality within religious communities. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے جو ہندوازم میں جو ہے ایک کاسٹ سسٹم پایا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے، کاسٹ کے حساب سے ڈسکرمنیٹ ہوتا تھا، ایکچولی جو لور کاسٹ کے لوگ تھے وہ ڈسکرمنیٹ ہوتے تھے، انٹچبلٹی وغیرہ جو تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ کنفلکٹ ہو رہا تھا، تو گورنمنٹ نے انٹروین کرنے کے بعد انٹچبلٹی کو بین کر دیا۔ سو آل دس ڈیفینیٹلی میکس انڈیا اے سیکولر اسٹیٹ۔ اور جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم از دا فاؤنڈیشن آف آور کنٹری۔